सालो समाइमा तांनाय ग्रेटार टिप्रालेन्ड मास नामनाय जों आ क्षमता जों जेदिन पर्यन्त मान्या साक चिनी समस्त हुकुमु मुकुमु सकामा जागै दंनाय आं मुइतु मानो 2000 सालो पुइला त्रिपुरा मध्य शिक्षा परिषद কক বরক বাই পরীক্ষা রিমান্নাই মেট্রিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক ঘোষণা খাইজাগ 1997 नि सिमी क्लास 6 7 नि तो কক বরক চালুঙ্গো তিনি বুসুক বছর লাই থাকা তাকবো গ্রাজুয়েট টিচার কক বরক প্লান জায়গা পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার কক বরক প্লান জায়গা ভাইকে কক বরক চলি তখনা বিধানসভাও जों প্রশ্ন খাই শুধু বিধানসভায়া নাংখাই जों থাঙ্গাই দিল্লিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভান থানি দরবার খাই নাই সিবিএসসি থানি দরবার খাই নাই আইসিএসসি থানি দরবার খাই নাই কক বরক পৃথিবীনি যতর কুচুক ছাগাও जों তিসাই তন্নান বাগি जों জবা মাকলাই নাই কক বরক কেবেংনান বাগै गोबां मा बरक चाइदोगै दङ जों आबनो पक थानान गग्या फियाबा तै फुंगाहाम तिनी 46th कक बरक साल पालाय जोगै दङ म 46तम कक बरक पालायमा सालनि पान्दानि चिनि आचुकफां बरम गोनां रवीन्द्र देव बर्मा बनां खाकाहाम तै चिबाई आफारु हामबाई आफारु चिनि प्रोग्राम नो चेंगे दिनाय TTADC नि चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर मोजां पूर्ण चंद्र जमातियानो तै दङ अरजोंबाय मानजाक फाइजाक चिनि बरम गोनां जों EM संरक जतनां खागाहाम तै चिबाई आफारो दङ जोंबाय कक बरकनो तै रिसार्च खालायनाय रक सैनाय रक फरायनाय रक TTADC नि जुदा जुदा डिपार्टमेंट चिनि आदं रक स्टूडेंट्स तै जत कक बरक न हामजागनाय दाखुक तै बुकुक संनो म कक बरक सालो आंनरनो जतनो हामबाय आफारो एवं आनि कक थाइजे थाइनि आं सानाय तिनिनि म सालो पुइलानो कक बरकनो सानै जारा चबा खालायनाय रकनो आं खुलुमुंग आफारो कक बरकनो सैयै नायतुगै कुचुगति सानाय रकनो आं बरम याफारो कक बरक बिजाबनो सापगनाय पाइनाय फरायनाय रकनोबो बेलाय बेलाय हामबाय माय आफार ते खुलुमुंग आफारो पुइला कक बरक बिजाब सैनाय JB एंडारसन दौलत अहमेद राधा मोहन ठाकुर ते मुइतु मा खालायो कक बरक बाय पुइला रचाबमुं बिजाब सैकारिनाय बंखा रतन मणि साधुनि शिष्य खुशी कृष्ण त्रिपुरा अ बरक रकनो आं मुइतु खालायो एवं खुलुमबाय आफारो रचाबमुं बिजाब जे कारि जागमानि आ बिजाबनि बुमुं खान्थानि जा दंग खानि खुम्बार आ बिजाब पुइला कारि जागवात तिनिनि म सालो आं हामबाय माय आफारो TUJS खालाय जारा चबा खालाय थांनाय DSF खालाय जारा कक बरक ते रोमान स्क्रिप्ट नि बागै चबा खायनाय जत चिनि सेंग्रा ग्रंनां
কলম্বোতে হাম্বাইয়া পারো এবং थै थांनाय त्रिपुरानि गोजाम सीएम दशरथ देबनोबो आं बेलाय बेलाय हामबाय माय आफारो 1979 बामफ्रन्ट सरकार कक बरकनो सरकारी लैंग्वेज हिनि घोषणा खायदानि चीनी गोजाम मुख्यमंत्री दशरथ देबनिबो बेलाय बेलाय याक दङ हाइनो हाइचिनी आंकेल एन सिनोबो नरेंद्र चंद्र देव बर्मा गोजाम मंत्री रेडियो सेंटर स्टेशन डायरेक्टर बनबां बेलाय बेलाय दिनी मुइतुमानो एवं खुलुमुंगिया फारो बिनी साक्थार मुंबाई ऑल इंडिया रेडियो कक बरकनो तै गोबांमा दाल बिदाल पांदा संजाक जागियाखै दिनै कक बरक मुसुक कुसुक जागाव थाङै मांला खामुंगायच तिप्रासानो कारिबो बुइनि दफानि बरक रक वानजि दफानि बरक रक जारा कक बरकनो हामजाकनाय कक बरकनो सैनाय सोलोंनाय फरायनाय ओ ताकुक सोमनोबां बेलाय बेलाय हामबाया फारो हाय फियाबा कक बरक रिकगनिशन मानमानी 45 बछर परेबो दिनै कक बरक बस्क्रिप्ट बाय सिजाकनाय अमनति ताकबो जंजाल चलिउइ दं हाय लाई थांनाय सालकिजा सिगां त्रिपुरा विधानसभायाव तिप्रा मथानि बेंच नि बखाक्तै जों सरकारनो मा सोंगाय थाजिंचिनि सैग्रों रोजाबनन गोरों बरं गोनां बिकास राय देबबर्मा सामानि हाकक जे ताबु फानुसे सीबीएसईओ कक बरक सिनाय रक कक बरकनि स्टूडेंट रक बस्क्रिप्ट बाय सिनानि आबनो राज्य सरकार डिसिशन नाहार मानिया যখন जों प्रश्न खायगा विधानसभायाव गवर्नमेंटनि कोनो पलिसि गरै गवर्नमेंट कुड नट टेक एनी डिसिशन जे कक बरक सब्जेक्ट लांनाय रक बरक बस्क्रिप्ट बाय सिनाय हाय किन्तु जोंनो फागिरुयै कक बरक ते अदर माइनरिटीज लैंग्वेज नि डायरेक्टरेट থেকে 2022 सालो बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो कक बरकनो प्रश्नकारी दिहिदि कायसा चिठी रहरमान दंमोन अमनति जों डिबेट का तर्क लायखा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा जोंनो कक रेखा जे सीबीएसई कर्तृपक्षनो जों रोमान स्क्रिप्ट बायनो कक बरकनो सैमान दुंनै कायसा चिठी रहरनान बागैबो सम्मति मारगा अमचिनि चबानि तिप्रासा थानसा तंमानि फा नायजे दिनै आं सोंनान मुचुङो ताङै ताकबो स्क्रिप्ट नतै जों जंजाल खालायजागै दं आं तामो माइचानाय आं तामो काननाय যতসু সরকারনো সঙ্গে जों तिप्रासारक मा खालायो ताकुग्रक आबोनि कारण तामो बायचे आबोनि एकमात्र कारण प्रशासन चिनी या फावया राजनैतिक क्षमता चिनी या फावया आबोनो या फाव नाहारनान बागिनो दिनै कक बरक दिवसनि सालोचन समायमा तांनाय ग्रेटार टिप्रालेण्ड मास नामनायजों आ क्षमताचन जेदिन पर्यन्त मान्या साक चिनी समस्त हुकुमो मुकुमो सकामा जागै दंनाय आं मुइतुमानो 2000 सालो पुइला त्रिपुरा मध्य शिक्षा परिषद कक बरक बाय परीक्षा रिमान्नाय मेट्रिक एवं उच्च माध्यमिक घोषणा खाइजागो 1997 नि सिमी
ক্লাস 6-7 নেই তো কক বরক চালুঙ্গো তিনি বছর লাই থাকা তাকবো গ্রাজুয়েট টিচার কক বরক প্লাং জায়গা পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার কক বরক প্লাং জায়গা ভাইকে কক বরক চলি তখনা বিধানসভাও जों প্রশ্ন খাই শুধু বিধানসভায় নাংখাই जों থাঙ্গাই দিল্লিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভান্থানি দরবার খাই নাই সিবিএসসি থানি দরবার খাই নাই আইসিএসসি থানি দরবার খাই নাই কক বরক পৃথিবীনি যত কুচুক সাগাওছেন তিসাই তন্নান বাগিছেন জবা মাকলাই নাই কক বরক কেবেং নান বাগै गोबां मा बरक चाइ दगै दङ जों आबनो पक थानान गगगे फियाबो जों थानसा दंमानि बागै चिनि टीएसएफ यूजेस खाइ थांनाय आ चिनि तांफांरक बरं जबा स्नाम क्लांगमान बागै तिनि बा जबा चलि दङ आ जबानो जोंनो मुक्त खालायनाय बगैता थांनि ड्राकुमार रियां संनि संग्राम बगैता थांनि सामाचरण त्रिपुरा संनि संग्राम কক বরং बागै नगेन्द्र जमाती हाय बरकनो तिनि मुइतो मा खायनाय जों बरक जदि टिउजेस नामबै दफानो आंचलिकता बादो जदि त्लांनि बेराय दिया आंखाय तिनि जों अरक केबु रिगनाय बरक कान दंना नांला खामुंगाय रिगनाय बरक कमाय थांमानि अर रवीन्द्र देव बर्मा चुकजाक डॉक्टर विजय देव बर्मा चुकजाक आताव मूल्यरियां आचुकजाक गरो बरक रिगनाय बरं बागै आंदोलन खाय टीएसएफ नि बिसिंतै त्रिपुरा हरब त्रिपुरा हाव जदि हगलाय जोंरि आंखाय रिगनाय बरक जों तिनि नुगला खामुं जतनो रो सारि बुरमा बुसाका आचुकजाक नुखामुंगाय बेनि बागै जों जबा मा खायनाय चिनि কক सिनिया चिनि हुकुमु मुकुमुनो उद्धार खायनान बागै जों थानसा मा दंनाय दाखुग्रु एवं आं सानन मुजुंग टीटीएडीसी एडमिनिस्ट्रेशन नबो whatever state government says central government says एडीसी काइसे অটোনোমাস সংস্থা ও সংস্থানি বিনি স্বাধীন সত্তা যা ক্ষমতা দমানি প্রয়োগ খায় কক বরগ্ন তেইবো ডেভেলপ খাইনান বাগে অরচেন মা চাই তক নাই আগে যেখানে इंग्लिश परीक्षाয় বিদেশিদের ষড়যন্ত্র ইংরাজি করনকায় অম বিদেশিনি ষড়যন্ত্র খাইনাই বরক রোগ খাইজা চুবানাই বরক শিলংগ পরিনাই বরক রোগ 10% মার্কস খাইখলাই রিজার্ভনানি जोंहा इतिहास বৈধমান হয় শিলংগ পরিবই কেবল 70% মার্কস মানখায় त्रिपुरा हावा दिन थांगा 70% न 60% हिनि गणि दिनै अर गणि जागो है तिनि तांगि कासुइ मालिया इ प्रासा चाराय चारेरो खुमलंगो गुड मॉर्निंग सर गुड इवनिंग मैम इ प्रासारक तिनि त्रिपुरा जो गोबां इंग्लिश सानाय दंखाय संख्या कम मानु ति प्रासारक सब चाइते इंग्राजी सावहायते आबो चिनि चाइतो मुंबई नय कोनो सरकार কোনো দেশটি প্রধানমন্ত্রী কোনো মুখ্যমন্ত্রী ননন নগদ তুবুই ভাইগলা কক বরক সাদি কক বর্ণ হরই দংদি চিনি কক ন जों मा फोरोंनाय চিনি কক न जों मा फोरोंनाय তবে ডক্টর মানিক সাহানো প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহেব ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি জানি আপনি গত 12 তারিখ জানুয়ারি আপনার ডাইরেক্টরকে দিয়ে सीबीएसई তে আপনি চিঠি লিখিয়েছেন রোমান স্ক্রিপ্টে কক বরক লেখা হোক বসিকা চিঠি আছে এবং সাধুবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা যেদিন ओके তাহলে বেলা হাম ভাই মবো কাইসা কক বরক ন কেবেং নাই রংন ষড়যন্ত্র আছে আনো মঞ্চ নিউক্লক থেকে নরখাবন চন্দ্রোদয় রূপিনী ইনি ছিনিও जोंखाबन आयरन मैन नुं हयचे ताव पांच फंगाय गांकाय रामदेव नि हाय बहक खुसुरु रुवे आसुब जागा हाय रख फटो
boano sao rignai borok te kok borok ni chobao TSF ni তৎকালীন লিডার চন্দ্রোদয় রূপিনী ni bumung tang khuja gyan ang agin sai baika bumung khunani amsike borok tongo pung 7ta ni jini sarik 7ta jora bumung khubu bumung paile igla gachi sarno belai belai hambai kabang ang kok salia anggo tungja gohaiche tai sakai kok সাথে সাথে সাতুং তুঙ্গুই ক্লাই মানোনো মিডিয়ার ফুরুংনাই অনিমেষ দেববর্মা কক বরক ন তুই আসে চিরিগি শাখা ওরকে লেঙ্গি সে ক্লাই থাকা আনে আইতে আঙাই থাংলাক ম কক সান সানান মুচুক মানি যে কক বরকনি স্ক্রিপ্ট ন লোকাল স্ক্রিপ্ট মা নাহারনাই হই Oroni Tripura haste hapang saw. Fine. Nang kok borok ni script no kay local script ni sawo. Local script মানে তাও ওয়ানসানি ওয়ানজিনি স্ক্রিপ্ট আবার ত্রিপুরা সরকারও যত অ্যাপ্লিকেশন যত ফাইল চালাচালি যত রোমান স্ক্রিপ্ট বাইছে যত ইংলিশ বাই প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি মানিকদা আজকে কক বরক দিবস সরকারিভাবে পালিত হচ্ছে অনেকেই বলছে ত্রিপুরা রাজ্যের কক বরক নিয়ে যারা পড়াশোনা করছে ছেলে মেয়েরা বাংলা হরফে যেন তারা লিখে কারণ বাংলা হরফটা হচ্ছে ত্রিপুরার লোকাল স্ক্রিপ্ট কিন্তু আপনার সরকারি দপ্তরে সমস্ত ফাইল রোমান স্ক্রিপ্টে চলছে ইংরেজিতে চলছে আরো গেছেন Abu suno kasrepman ko gya daba ti prasa hamza ko godok chakhai ar ti prasa no nogo tui balti ki balti dal chari na phainai dal chaya taratari bura ango hoiche angla sao dal kabang ta jodi bura ranani dati musunga dal chad ar jodi 60 bochor bano আয়রন ম্যান হাইকাই 50 বছর লুকনান গায় ডালিয়া কাট দে আর কদক চাকি যা দে হেলদি ফুড নাইদি চেংবসকে সাতক জাগি দং বরক বাই নিনি ট্রিং অমত চিনি ইতিহাস চিনি বুবাগ্রা রংনাং তিনি মুইতো মাখলাই 184 জন চিনি রাজত্ব খাই থাক নাই আ বুবাগ্রারো যদি চবা খ্লাই চিনি হানো সেকনা নাই নাই রকবাই যুদ্ধ খ্লাই যদি মহা সুনই আফার ক্লাঙি আঙ্কাই অর কেব কক বরক রসাবই টং মাংলা খামো কক বরক ন তুই কেব মুসাই মাংলা খামো গাইছে বুবাগ্রা রকনব जों মুইতো মাখলাই আর চিনি যে কথাং বুবাগ্রা টং নাই ববো তিনি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন এবা গ্রেটার ত্রিপুরালেন জরা ত্রিপুরা সাগন Fiyogi klangnan bagino coba khai dongo aro cobao se seng thansa ma tongne tring no tini pokjago tring ni holiday ria tipra motha jodi phaiya angkai edisio bu tring ni holiday mangla khamong jeng haije pogita thani dini bagai thansa ma tongnai coba ma khainai salsa tring ni chuti ni ঘোষণা ত্রিপুরা সরকার অবশ্যই মা খাইনাই যদি জং থানসা তংখা দেনকাই যতন বেলাই পাইপ্লাইয়া হামবাই কক বরকনি সালো কক তাং রগাংবু বুইনিপান মুখস্তরক সেরঙ্গি সাপাই জাগলি আইছে খালি যদি চান্স মাগা গাওর কাইসা তিনি অসিত দেব বর্মা বজে বই তিখলাইমানি আবু রসাব নাই রং বাগি বুসুক গাহাম গাহাম রসাব মুং সিজা গাইছে খালি গাং মুখস্ত চিনি রতননাথ কক বরক সামান হাই সবরাক ফাইনে হইতে মখাই অনিমেষ নিজেন সেই বড় সেই বন পরি ফাইকেনা হিংনা জাত তাই ককরই তাকক তেই বুকুকচং বেলাই বেলাই টংথক কক বরকনি সাল চিনি দফা বেলাই বেলাই আয়ুক লগই টংথং কক বরক আয়ুক লগথং এবং যতন কাহাম টংবাই যদি বেলাই বেলাই হামবাই